জাতি প্রথা আমার দেশ লাগি আমার ধর্ম লাগি বহুত বড় বিপদ পাল্টিছে। গোটে দেশ যেতবে গোটে বড় ঘটনাটে ঘটছি সেতবে সে দেশ লাগি সেটা গোটে ন্যাশনাল নিউজ হয়ে আসি। ঠিক এন্তা গোটে গাঁরে গোটে পিলাটে যদি অন্য জাতির ঝিওকে বাহা হয়ে দিয়েছে বলে সেতবে সে অঞ্চল লাগি সেটা গোটে বড় খবর পাল্টি আসি ও লোক মানে নানা প্রকার সেতরে কথা কয়েসন কি সে অমকার পিলা পরে অন্য জাতির টুকে লুটকে বিহা হয়ে দিয়েছে। দেখতো তার বুয়া মার ইজতকে সে পানি বুড়াই দেলা। এন্তা প্রকার নানা প্রকার কথা কয়েসন মুই পচরাবার লাগি চাହୁଛେ ସେ ଅଦର କାଷ୍ଟ ଯେନ୍ ବୋଲା ହେଲା ସେ ବି ତ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ନା। ଆଜି 5Gର ଜମାନା ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକର ମେଣ୍ଟାଲିଟି 2Gରେ ଅଛେ ତାଲି ଯାହା ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି କି ବହୁତଟେ ପୁଅର ଝିଅମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା ଆମର ସମାଜରେ ଇ ଜାତି ପ୍ରଥାକେ ନେଇକରି ନାନା ପ୍ରକାର କୁସଂସ୍କାର ଆଜି ବି ଅଛି ତାଲି। ଛୋଟ ଜାତ ବଡ଼ ଜାତ ଏନ୍ତା ନାନା ପ୍ରକାର କୁସଂସ୍କାର ଯେନ୍ତାକି ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ। କିଛି ଲୋକ କହେସନ୍ छोट जात बड़ जात काना सब तो गुटे जात है आम मनुष्य जात हूँ कि फिर भी आज भी इन छोट जात बोलिकी विभिन्न स्थान के जीवार लगी मना कराई जहाँ लगे अन्य धर्म लोके आसिक से सहज धर्मांतरीकरण कर दौन जार फल काଣା है आमर एकता भंग है आमर एकता नष्ट है। शेष क्या करेंगे से जेन धर्मांतरीकरण होते से आमर विरोध से माने झेमला कराबार स्टार्ट करेंगे। एबे गोटे बहुत बड़ षड्यंत्र चली जे हिंदू हिंदू भितर माल लगाबारटा तो जेन माने धर्मांतरीकरण होचन से माने आसिक तेरु आमर संगे माल लागबे जार फल कि आमर देश लगी और आमर धर्म लगी जेनटा कि विपद पाल्टी। इ प्रकार नाना प्रकार इ कुसंस्कार लगी आज जाति प्रथा गोटे बहुत बड़ आह्वान पाल्टी आमर समाज रे आमर देश लगी आमर धर्म लगी। मोबाइल फोन 2G रु 3G 3G रु 4G 4G रु 5G हेलान किंतु आज भी जाति प्रथा के नेकरी लोग माने 2G मेंटालिटी रखीचन जार फल रे कि आमर भितरे एकता नष्ट होचे। विभिन्न प्रकार छात्र छात्री माने तथा युव पीढ़ी माने इ जाति प्रथार शिकार रे आत्महत्या भी करुछन। तो जदि इ प्रकार रहला तो आगामी दिन आमर समस्तक लागि विपद एटा। हेति लई कहा जाउछे बटेंगे तो कटेंगे। जय श्री राम।